kan. Oke Mas Bro, kita dapat ini lagi Mas Bro. Jangan lupa di subscribe. Waduh, banyak gerak Mas Bro. Oke guys, kita dapat lagi gini guys. Sayangnya cepret guys, kecil guys. Tapi lumayan lah, lumayan ada strike guys. Kecil gurih guys. Kecil tapi gurih guys. Guys, jangan lupa di subscribe and like and share ke sosial media guys. Tuh. Hah? Waduh. Guys, lumayan guys. Lumayan kan?
Oke guys, dapat guys. Kecil lagi guys. Cepret mana? Yang penting bahagia. Yang penting selalu bahagia. Kurang panjang. Jang. Itu yang pancing yang di rumah yang apa? Yang di atas. Itu ada tuh. Tinggal ikut tok. Oh, sing rusak tuh. Sambungin. Sing rusak. Iya, sambungin. Rusak. Guys, dapat lagi guys. Yang penting bahagia, masih kecil ngono bahagia. Lumayan guys. Lumayan besar. Lumayan. Yang penting bahagia selalu. Oke. Kurang panjang.